Yes, mjambo wandugu wapendwa, habari gani? Mimi ni yule Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe. Leo ni tariki 3 mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Tunayo furaha sana kwa siku ya leo kwa kuwa tumeyaona mwanga na mchana wa leo, tukiwasalimu watu wote wa diaspora na watu wote ambao wanakuwa mbali na karibu, tukiwaambia ya kwamba amjambo wa ndugu, muko vema, muko bien, kote kwenye muko salama. Ni mimi yule kabisa, mtoto wenu, naye wanamuita ni Kolomboka tu. So mnamjua, mnamfahamu. Ni mimi Kolomboka kabisa, nikiwaambia ya kwamba mponde subscribe kwa wingi, mujiandikishe kwa wingi kabisa, muje kwa wingi ili kwamba tupate sauti kwa nchi yetu kabisa. Na hapa nikiwaambia tu ya kwamba tunayo furaha sababu CICR imetangaza kutosha majeshi wetu ambao walikuwa desarme par MONUSCO hapa muvile ya Goma na kuwabeba katika mahali ambapo gouvernement iko, yani kuwabeba Beni na Butembo, njo kwenye bamebebwa kabisa kwa siku ya leo. Tulikatala kusema sorti yabo, lakini inakuwa mzuri kama tunaweza tukaseme ya kwamba wameondoka na wamesha kufika mungambo za Beni na Butembo, na hivi wanaweza wakafikisha Kinshasa. Na hapa hii ilikuwa ni mzuri sana, ila kungali wadogo ambao nao watatoka kwa muda huu tuko tunaongea hapa. Asante sana kwa kuwa hii kitendo kimefanyika. Asante sana kwa CICR, tunasema asante sana kwa MONUSCO, yani wameondoka na vifaa vyote vyao, wameondoka pamoja nao na vifaa ambao vilivyo nyanganywa wakipitia katika njia za CICR. Na hapa ni mzuri sana, na inaonekana ya kwamba wengi wao walikuwa wamevimba tayari miguu, na wengine walikuwa kabisa kwa deklase, waliumia sana. Na hapa tutajua mengi baadaye wakati ambapo wanapofika, tutajua mengi kabisa. Na walitoka katika siku ya leo tangia 9h30, na hivi kabisa imetangazwa kwamba wameisha kufika huko. Na hapa kabisa tunashukuru sana CICR, na tunashukuru sana kabisa watu wote ambao wanaendelea kuombea hawa vijana wetu, lakini tutaendelea kuifuatilia tujue kama ni wote walienda ama wengine wangali, ili kwamba tupate kujua mambo jinsi ilivyo. Tunawaambia ya kwamba wazalendo wanaendelea kabisa kupambana pamoja na M23 huko ngambo za Nyangezi. Tena leo masasi imelia Nyangezi na pande moja ya Kaziba. Yani ni kusema ya kwamba mapambano inaendelea kabisa katika hali mkubwa kabisa ya vita. Na hapa kabisa inaonekana ya kwamba watoto wetu, watoto wa mama, wanaendelea kupambana kabisa vizuri sana pamoja na adui. Yani wanaendelea kumpiga adui bila kumhurumia, na walisema ya kwamba sisi hatutajua na hatutajali cessez-le-feu. Kama vile tulivyowaambia President Tshisekedi Fachi Beton alienda jana Amerika huko Washington kuonana na Donald Trump ili kwamba wapate kusinye signature de paix ama signature ya amani, lakini jana inaonekana kwamba signature hii haingepashwa kusinye bila
ujio wa president wa Rwanda. Sasa ye hakufika kwa katika sinyatire ile, na wanasema ya kwamba inawezekana mwezi wa 7 njo wanaorusha sasa, ili kwamba wapate kuifanyia ile sinyatire ya amani. Itafanyika mwezi wa 7 kutariki 15. Ni hapa ambapo kabisa imesemeka ya kwamba hiyo tariki ni ile ambayo watafanyia ko ile signature ya amani, yani ni signature inayosema juu ya amani. Me hatujajua kabisa kama hii signature itakuwa chanzo cha amani ndani ya Kongo, kwa wakati tuko tunaona adui iko na profite cessez-le-feu kusudi apate profite matere, apate profite ingine matere, yani aprofite viwanja mbalimbali ama mitaa mbalimbali. Aende na kamata ingine ma village, aende na kamata wengine ma ville, mwa hii cessez-le-feu, puisque anaya kama faiblesse ya cessez-le-feu njo kwenye anakamatia FRDC. Donc anaya kama FRDC haiwezi ikaatake mu cessez-le-feu, puisque unaye adui alianza hivi tanaisha waza na alishawaza na yua kama askari ukisema tu cessez-le-feu, askari kabisa anakuwa iko d'accord na gouvernement inakuwa iko d'accord mu cessez-le-feu. Au moment où dans le cessez-le-feu ni pale kwenye kunatokea kitu inaitwa kumiliki maeneo. Mwingine sasa yeye anaprofitaka wakati ya cessez-le-feu, anaprofite kumiliki maeneo mbalimbali. Wakati ile ya cessez-le-feu njoo unaona wao wanaanza kumiliki sasa maeneo kubwa, maeneo ambayo ni maeneo mbalimbali, wanaanza kuprofite kuyamiliki. Na hasa sisi hatutaki kwamba waaskari wetu walale mu cessez-le-feu wakati adui ni yeye alale mu cessez-le-feu. Na hapo adui anaanza kutafuta gisi gani ya kuchonganisha mkubwa na mdogo, yani anaanza chonganisha FARDC na wazalendo, ili kwamba apate kupata jinsi gani anaweza kumiliki ile maeneo kama vile Uvira, Mwenga na Fizi. Hizi ndio maeneo zenye ziko cible kwa adui. Juu akikamata Fizi, Uvira itakuwa tombe. Akikamata Mwenga, donc Minembwe, Fizi itakuwa tombe. Donc ile yote ni mpango na mpangilio ya adui. Wakati ambapo anawachonganisha ile mire yenye ilikuwa hapa Nyangezi, yenye ilikuwa kwa eneo ya Kaziba, yenye ilikuwa Walungu, itatikisika, sababu unayua ni watoto wa damu moya ambao wanagusana hako. Sasa hii mire itatikisika, na hii mire ikitikisika, unaona kabisa kama ile mafasi ninataja inakuwa mudanger. Inakuwa mudanger. Na hasa akikamata Uvira, ile cessez-le-feu haina kazi tena. Akikamata Uvira, ile cessez-le-feu haitakuwa na kazi tena. Na hii ndio adui anataka kwamba akamate Uvira, ataanza piganisha kwenda Kalemi. Anaanza piganisha kufika Kalemi. Na unajua kishafika Kalemi, makile Makisangani, Makatanga, mawapi, ile yote province yote ya Chopo itakuwa ilishaingia mikono ya adui. Na hapa kabisa watoto wa Sud Kivu wanasema no, shie tutapigana mpaka pumzi yetu ya mwisho. Na hapa wazalendo wamenyanyua kabisa silaha zao juu na kusema ea. Banasema FARDC mwenye anataka pigania adui haende ngambo ya adui, na FARDC mwenye anataka pigania inchi abaki ngambo ya inchi. Wazalendo awaangalie mtu, awaangalie president, awaangalie ministre, awaangalie député, awaangalie hata politicien moya. Bazalendo biko naangalia budongo yabo, banaangalia future yabo, puisque bale ba politicien abo balisha maliza mafamilia yabo ya mingi iko inje, ba mingi sana biko nasemea biko inje, batoto yabo banani yabo biko inje. Mais nous les enfants
de la RDC, de cette terre, hein? Cette terre promise. Mina wambia shie ndio tuko tunakufia hapa. Ba mama yetu ndio tuko tunaona mamaiti yabo. Inaleta huzuni sana ukiona mamako, jirani yako, mamake ya rafiki yako, mamake ya bibi yako, mamake ya fiancé yako, unamuona gisi ebembe yake kupale. Muloko yako, ndugu yako, rafiki yako, unaona ebembe ya wale benye mulisoma nabo, unaona maebembe zabo pale, inaleta huzuni na kilio. Inaleta huzuni na kilio. Alors kisha tunasema hivi, FARDC oyo nyoso oyo alingi kobunda na pona monguna akende epa ya monguna aya tobunda na naye. Mais soki uza FARDC ya biso, uza FARDC ya bazalendo, soki uza FARDC ya oyo mabele na biso, yaka tobunda na adui, topambana na bango. Il faut tobunda na ye oyo adui, parce que aye koiba, pasaba mibi, aye koiba. Nashi atutetika? Non, atutetika tuendelee kuibwa, na tuko tunaona ule mwenye atetika kuiba aibe, lakini atafika mwisho. Et sachez que justice iko. Après yivita, justice iko. Justice iko, CPI iko. Na hii CPI itasaidia wazalendo na watu wote kuona ile justice ya nchi yao. Na hapa Kongo itashimama, nitakuwa na ini. Kongo yetu, maisha yetu. Kongo yetu, uwezo wetu. Kongo yetu, fitire yetu. Asante sana, ni mimi wako Kolomboko. Ukitaka kuingia ndani ya grupe yetu ya WhatsApp ama ndani ya familia, na we upate kusapoti wazalendo ama upate kusapoti Holy Official, ni sharti tu wewe utuandikie kwenye WhatsApp yetu na uingie katika orodha ya watu ambao wanataka kusapoti wazalendo huko na huko, kupitia namba zetu za simu ambazo kabisa zimekuwa huko kwenye group yetu ama kwenye familia yetu. Na hapa nimesalimia watu wote wa familia nikiwaambia tu amjambo, na nikisema ya kwamba tuko wote pamoja bwana. Tuko wote pamoja tuko kabisa bila shaka, na ninaamini ya kwamba hauta regrete kuingia mfamie, parce que notre famille tunasemaka na tunaongea, tuogope mtu, ukwe adui, ukwe mwenyeji wa nyumba, kuya shie tutakupokea, nele bwadu yako wepe kutajirudia. Shia hatuna seme huyu njo ukwe tukongole kuya. Na ukuye ni mzuri usikie binyi na shie tu kwa moyo kama na shie tuna nguvu. Ni mzuri usikie na shie binyi tuko ndani, kisha uende ambia benzo na seme ubale watu wani biko na nguvu nabo, biko wanafanya hivi, biko wanaongea hivi, biko na nguvu, utenda shuhudia, wewe utakuwa mshuhuda. Shia tuna boga seme mwisha kuwa agrese, mwisha ingiliwa, tuingiliwe, tusiingiliwe, tutatumika kazi, hapana kutuintimide. Musi tuintimide, mwisha ingiliwa, grupe isha ingiliwa, shene isha ingiliwa. Bandugu yangu, ile nye intimidasio ya baninja. Wewe ukuye, kiana ile kuingilia yako nyona ingilia yako na zoea kuingilia, kuya na wewe uingilie. Ambia Beltra Bisimwa ingie mgrupe kama iko mwanaume. Ambia Konde Nanga ingie mgrupe kama iko mwanaume. Atakutana na benzake banaume mule, batampatia masikio ya sikio kama sikio yake tasikia leo mule. Wewe ukuye tu. Hatuna blague, hatuna blague, na ukitaka kutuvunja moyo tutakupiga kikinywa yetu yope ni fimbo, utapata kabisa. Asante sana wandugu wapendwa, mimi ni yule Kolomboko.